Morning Maki. Bro, morning bro. Morning. Doon taron sa kuan de. Bonita trail taron Maki. So Thursday ride. Let's go. Kuan ang sagbot ba? Morning. Yeah, morning. Atay ko na kuan. Morning. Busord. Baksan grabing kuan. Yeah, boy. Let's go. Yeah, boy. May tahis taro mga ke. Akis. Yeah, boy. Minta ko ito bidyuhan. Okay ra no. Los. Los. Diri ta ka. Lo. Are. Ana. Balik. Rocky session at bonita. Ilaws lang. Hey boy, okay. Next one. Sakto lang speed. Ilaws. Hey boy. Ilaws lang. Ay kadlok. Kana. Sakto. Woo! Nang dagko kay ba niya makuyog yapon ba? Makuyog ang bato. Lumboy na po agad. Ano lumboy po sir no? Duha boss. Ako ni gusto. Kanila say ko ayo. Mausar ang sukli ba? Okay, mineral boss. Pila mo lumboy boss. Nakay likit dan? Likit lang niya. Puro ga ba kay kog kamot? Si Bossing na itong palikiton. Bayad lang ta. Ay, okay na. Lima na. Kung sabi niya, nagod ka ng murag Pilipit boss. Ano sa kadang na eh? Anting ha. Boy. Gahak. Sakit sa rims gahak. Hoy. Sige na. Hoy. Ano ni? Tagak kinugog gahak. Tagak kinuon. Ate, gining nairat eh. Siupo nun ta. Mana?
Bato. Eh boy. Bato. Pantay bato. Morning Maki. Shout out din sa itong mga followers and subscribers sa YouTube Maki. Please ko subscribe Maki. Jules TV. Boy. Yo karon diri Maki. Sa Bonita. Boy. Safety lang gid. Importante safety. Oh, anak tadi. Mangga na da, manggahan, gamot rats nya step. Air. Ge, atam son. Ini lang ha. Bye. Nisabot sa kamot. Hey Andrea. Rats. Nilang. Ani laom gini dire. Ato pika si Agi Buson. Muka ye. Luus na kayo ba? Okay mong kuan. Daram dinidirin to. Yak. Ste. Kuha na kayo kung ligid eh. Bilis na kayo ba? Ini lang. Hey boy. Mut. What? Ahoy. Ini lang tama kay Andre. Lahos niya ta sa bus. Oy, kalawom. Ani mo di na gini mada. Yung masakyan eh. Okay. Dire pwede pero kuyaw. Hitchback ang good. Oo. Subay lang gisrats. Lahong kayo.
Tae. Terus, rat lang lagi bosan. Luas gid.